Jalannya batu-batu. Wah, badan kejepit. Naik lagi kah? Lumayan. Air terjun di bawah. Di bawah air terjun. Tapi rute kita harus naik sini dulu. Aduh, nggak bisa langsung sana.
motor lagi terus ini. Mantap tuh, air terjunnya tinggi sekali. Tunjuk air terjun. Wah, mantap. Alhamdulillah, gimana Pak C tadi rutenya? Hebat. Pak C, mantap, boleh diulang. Pak Mulia, Luar biasa. Bang Herman, Nafif, mantap. Doli, mantap. Gilang, Jos. Randy, Keren. Joida, Top, Marco top. Jos, Mas Pandi, Sip. Jos, makasih. Kita Oke, ulang. sip. Kita ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.